শালি, ওয়াও, আদি ঘরওয়ালি। কি ব্যাপার বলো তো, এত শালি শালি করছো যে? হুম হুম। হেই ডার, কেমন আছো ঘোড়ার ডিম? ওরে বাবারে, কি কমেন্ট কমেন্ট দেখে আমার মাথা ঘুরছে। দুঃখিত, তারাই হতে চায় যারা অন্যের বুকে ছুরি মেরে ভালো থাকতে জানে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, কোনো ব্যাপার না কচুপোড়া। ঘোড়ার ডিম। দুটো একসঙ্গে বলে দিলে? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। কি করছো তুমি কচুপোড়া? আরে, তাই বুঝি? কোনো ব্যাপার না। না 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 না। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। তা কি করছো কচুপোড়া? आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। তাই বুঝি? আমার কি রূপ বের হয়েছে বলো তো? इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में हम तैरने लगे, जिस्म से रूह में हम तैरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। बिखरने लगे आपके प्यार में हम सवरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। খিদা লাগছে, কিছু খেতে ইচ্ছা করতেছে। না 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 बाजुओं में बिखरने लगे, प्यार में हम सवरने लगे। टूट गए So बाजुओं sweet of you. Thank you.